Muito boa tarde. Eu sou Paulo Lobo, trabalho na AMA, no Governo Eletrónico, mais propriamente na área de interoperabilidade. Vou moderar da parte portuguesa. Da parte espanhola, quem vai moderar é o Dr. Miguel Amúcio. E esta mesa redonda dedica-se ao tema interoperabilidade e administração. Minha primeira convidada é a professora Ana Maria Evans, que é investigadora na FCT, na nova Information Management School. É licenciada em Direito pela Católica, tem um mestrado em Gestão em Relações Internacionais pela Universidade de São Diego e um doutoramento em Governança e Políticas Públicas pela Universidade de Georgetown. Tem lecionado na área de Políticas Públicas e Governança em universidades portuguesas e estrangeiras. Atualmente é investigadora na Faculdade de Ciência e Tecnologia, na nova Information Management School. Peço desculpa. Coordenando uma equipa de investigação sobre o tema Governance Models and Delivery of Public Services, Political Influence and Corporate Performance. Colabora também regularmente com a Comissão Europeia como avaliadora de candidaturas de consórcios europeus a financiamentos no âmbito do programa Horizonte 2020 e como especialista na definição de programas de trabalho na Comissão Europeia nas áreas do governo digital, inovação social digital e internet da próxima geração. Os seus principais interesses de investigação situam-se nas áreas das instituições públicas de governação e o mercado na sociedade digital, inovação do setor público através da adoção de TICs, inclusão digital, integridade e transparência pública, evolução de modelos de negócio na prestação de serviços públicos na era digital e estratégias coletivas de desenvolvimento industrial em setores de pequenas empresas. Vou passar a palavra. Então, quanto tempo tenho para falar? 10 minutos. Tenho 10 minutos. Então tenho que lhe pedir quando chegar aos 5 e aos 2, está bem? Para me fazer sinal. É que a malta da universidade gosta muito de falar e então quando se apanha com o microfone na mão, isto não há quem nos pare. Se não me fizerem sinal, eu vou andando e pronto. Muito obrigada pelo convite. É um enorme gosto e uma honra estar aqui convosco e gosto de ver uma sala composta e com ar interessado. Cumprimento o Dr. Paulo Lobo, os colegas de mesa, agradeço-lhe mais uma vez a oportunidade. Bom, e este painel versa sobre interoperabilidade e administração, que é um tema crítico no nosso país. Eu não conheço bem a situação dos nossos vizinhos e amigos. No nosso país é, sem dúvida, absolutamente crítico. Eu gostaria de vos falar numa perspectiva um bocadinho diferente daquela que certamente terá sido a desta conferência ao longo de ontem e de hoje. Porque tem-se falado aqui muito sobre sistemas, sobre tecnologias, sobre instrumentos, sobre modelos, e eu gostaria de falar sobre pessoas e sobre recursos. Porquê? Porque a interoperabilidade necessariamente passa por coordenação humana, não é apenas coordenação sistémica. E passa também por um investimento de recursos numa visão, numa perspectiva transversal, que tem em conta as grandes implicações de fluxos de informação, o grande impacto organizacional em termos hierárquicos, as grandes transformações nas relações da administração com os seus clientes e dentro da administração entre serviços e entre chefias. E, por isso, eu gostaria de aproveitar a ocasião para falar nesta perspectiva que é ligeiramente diferente, porque os sistemas dependem das pessoas e do diálogo entre as pessoas. Se houver sistemas e não houver diálogo, os sistemas não vão funcionar.
E o diálogo dentro da administração pública é um elemento crítico e não necessariamente muito fácil de implementar. Especialmente entre diferentes organizações, o que faz todo o sentido. Faz todo o sentido porque cada organização tem a sua história e a administração pública não é uma entidade só, é um aglomerado de várias entidades com histórias diferentes, evoluções diferentes, desafios diferentes e paradoxos diferentes. Reparem, eu sou especialista em governança. Toda a minha vida foi dedicada a estudar governança e políticas públicas e organização. E, portanto, eu não consigo pensar numa arquitetura de sistemas sem simultaneamente pensar naquilo que está envolvido relativamente à governança dessa arquitetura e quem a terá que implementar e os recursos que terão de ser dedicados à governança da arquitetura. Porque os recursos não são só para sistemas, os recursos também têm que ser alocados a investimento em formação profissional, formação muito intensiva e formação de relação com o cliente. O que é que nós precisamos? O que é que o cidadão precisa? É preciso perguntar ao cidadão o que é que ele precisa e eu acho que, apesar dos enormes saltos que a administração pública tem dado, e aqui eu tenho que atribuir um enorme louvor à administração pública, porque nós, em Portugal, temos tido saltos absolutamente extraordinários e temos bolsos ou bolsas de alta sofisticação tecnológica, em casos em que somos até mesmo pioneiros e estamos na linha da frente. A grande questão da interoperabilidade é que uma arquitetura de sistema centrada no cliente não funciona com bolsas, funciona com o cliente no centro. E isto foi um drama que o sistema bancário passou, é um drama que as operadoras de telecomunicações também passaram e o que é que nós precisamos na administração pública? Precisamos de ter a facilidade de ter alguém que vira um ecrã para mim, como cliente, e que me explica no ecrã exatamente o que é que eu preciso de fazer para ter acesso àquilo que eu não sei. Porquê? Porque nós, neste momento, temos um nível de utilização de serviços digitais que é, infelizmente, ainda relativamente baixo. E eu vim de Bruxelas ontem e estive durante muitas horas fechada em reuniões onde todo o tema foi este. Foi a discrepância entre a enorme sofisticação que nós temos em serviços, utilizando recursos geoespaciais e diversas outras tecnologias extremamente avançadas, e a parca utilização pelos clientes, que neste caso são os contribuintes. E isto tem várias causas. Nós, a Comissão Europeia, eu não posso dizer nós porque eu não faço parte da Comissão Europeia, embora trabalhe muito com a Comissão, mas a Comissão está a investir nesta área para entender o porquê da muito fraca utilização de serviços públicos online, e eu depois, se quiser, depois na segunda ronda eu posso dar várias pistas. E a Comissão está também a investir, já há vários anos, na interoperabilidade em termos de sistema e tecnologia. Mas essa parte vocês vão, ou já tiveram, ou terão a oportunidade de ouvir falar de um ponto de vista mais tecnológico, e eu preferiria, então, concentrar-me no outro fator, que é o menos falado, que é o humano. Já está? Bem... Eu consigo ser muito sintética, isto é o treino americano. Mas ainda faltam 4 minutos. E então, alguém gostava de me fazer alguma pergunta durante estes 4 minutos? É que eu sou muito sintética. Esta é a mensagem que eu tenho. Não existe interoperabilidade sem coordenação interdepartamental. Não existe interoperabilidade sem investimento muito grande em recursos humanos, e esse investimento é um investimento que tem que ser sustentável, que tem que ser uma aposta intergeracional, não pode ser uma aposta de ciclo político, e, portanto, aqui estou a falar para os governos, não para a administração pública, mas para quem orçamenta.
Portanto, nós temos que sentar várias pessoas a uma mesa, sentar o cidadão nessa mesa, perguntar às pessoas que têm muito poucos skills digitais como é que elas podem ser ajudadas e o que é que seria útil para elas, e investir muito nos recursos humanos, e em vez de cortar. Bom, vou passar a palavra. Professora, muito obrigado. Eu vou agora passar, para não perder também mais tempo, ao engenheiro Ricardo Coelho. Ele é engenheiro informático de formação, é atualmente diretor da Data Platform and Business Intelligence da empresa Armis e é membro do Technical Group do Datex 2 desde 2012. Ok, boa tarde. Primeiro, se calhar gostava, eu fui-me percebendo ao longo destes 2 dias que a maior parte das pessoas estão ligadas à parte pública, e só gostava de perceber aqui de quem está cá nesta sala e quem é que está relacionado com o setor privado. Se pudessem levantar a mão. Ok, pronto, a minha impressão é verdadeira. Muito bem. Eu se calhar estou aqui para vos contar um bocadinho a história que eu tenho da normalização que houve no setor rodoviário aqui em Portugal. Existe um protocolo europeu que se chama o Datex 2, não sei se vocês conhecem, também não é parte muito importante, mas nós ao longo dos últimos anos forçamos nos projetos aqui em Portugal a adoção de estándares europeus para troca de informação, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Inicialmente, neste novas formas de desenvolver projetos, tínhamos o problema que as empresas desenvolviam protocolos específicos, protocolos próprios. Isto é um problema que existe em Portugal e que ao longo do tempo nós estamos a tentar retirar, nós, enquanto empresa privada, mas também a entidade, o IMT e o IP, que são nossos clientes, estão a tentar fazer com que as concessionárias em Portugal, as entidades como a ANSR, a Proteção Civil, adotem estándares para troca de informação. E acho também que muitas vezes vocês não entendem, eu ouvi muito de manhã no debate, a Comissão Europeia tem umas ideias, para nós é muito complicado depois estar compliant com o que a comunidade nos diz, mas eles próprios também têm uma série de problemas. Eu, nos grupos técnicos, e isto começa com políticas da Comissão, a Comissão define as diretivas e as orientações políticas. Depois disso, existem grupos de steering group que basicamente pegam nestas políticas diretivas e dão informação aos grupos de trabalho, um dos quais eu pertenço, a dizer é necessário desenvolver este protocolo. E muitas vezes nós também, nos grupos técnicos, temos uma dificuldade brutal de perceber aquilo que nos querem dizer e de que forma é que vamos implementar isto. E muitas vezes eu, com os meus colegas de outros países, estamos uma tarde inteira a discutir um atributo de um acidente, que pode parecer um acidente é muito simples que nós entendermos. Um acidente é quando 2 carros batem um no outro, é um acidente. Não, é mais do que isto. Há mais informação a ser disseminada num acidente. É preciso caracterizar todos os atributos. E uma das metodologias desses grupos de trabalho, para as coisas funcionarem relativamente bem, foi, quando há um conjunto de 3 países que quer adotar uma situação, essa situação torna-se vinculativa. Porquê? Porque inicialmente temos ali, digamos assim, um complô do eixo alemães, holandeses e franceses, que basicamente estavam a dominar os grupos de trabalho. E então era muito difícil para nós que estamos um bocadinho afastados do centro da Europa ter alguma forma de melhorar estes protocolos. Então tomou-se esta digamos assim, abordagem de 3 países para promover alguma coisa e as coisas têm funcionado relativamente bem. Ou seja, nós juntando-nos aos nossos amigos espanhóis e se calhar aos nossos amigos gregos, somos, digamos assim, estamos mais afastados do centro da Europa, já conseguimos no protocolo da Datex 2 colocar algum cunho e necessidade que nós temos aqui em Portugal, em Espanha, na Grécia, só estou a dar um pequeno exemplo, de colocar lá alguma coisa que faça sentido aqui para nós. E acho que a abordagem do Inspire, para todos nós, acho que temos que separar aqui um bocadinho os conceitos, que é, uma coisa é a informação que nós temos que prestar. E acho que neste momento estamos a preocupar muito a dizer, a Comissão pede-nos neste formato, depois pede-nos neste formato, depois pede no outro formato. Não, eu acho que nós temos que preocupar em ter a informação. E depois de termos a informação, temos que entregar a quem sabe fazer a troca de informação entre entidades, que acho que é a chave também do Inspire, que é as entidades, a DGT, a IAPA, têm que se preocupar em ter a informação e toda a informação que é necessária prestar. Depois existem, tanto técnicos na administração pública, empresas privadas, que podem auxiliar na transmissão desta informação até à Comissão ou nos sítios onde a informação tem que ser entregue. E acho que se nós conseguimos mudar o nosso mindset de dados de um lado, mecanismos de transferência do outro, acho que as coisas vão correr bastante melhores. Posso-vos dizer, pelo menos no setor rodoviário,
que quando houve um projeto que se chama o Open Roads apareceu, nós tínhamos as concessionárias privadas em que havia a generalização de que a informação não era auditada. Ou seja, nos contratos de concessão tinha que as concessionárias tinham que prestar informação, mas não dizia o formato. E tínhamos uma concessionária no Norte que entregava um documento PDF, tínhamos outra entidade que entregava um calhamaço de informação em suporte de papel e havia a ideia que ninguém controlava a informação que era entregue. O que é que nós fizemos neste projeto? E quando falo nós, falo o IMT e também a IP, na altura era o INIR, mas entretanto houve aqui com a fusão das várias direções, agora é o IMT. O que é que se fez? Elaborou-se um glossário muito simples em que dizia quais é que eram os grupos de informação a ser prestada. E esse era, digamos assim, a parte de governação de dados. Toda a gente sabia o que era um acidente, os atributos que caracterizavam um acidente, a localização do acidente. E isto, para quem é de negócio, é muito importante, porque percebe esta informação. Além disso, havia depois um documento de especificação técnica que dizia para utilizar o protocolo da ATEX 2, e eu acho que aí termina a parte do negócio, que é as pessoas do negócio têm que perceber o negócio, não têm que perceber a transferência da informação. Acho que termina ali, há uma barreira muito distinta do que é negócio e do que é transmissão de dados. Porque se assim não fosse, nós nos nossos telefones, atualmente tínhamos uma ficha USB distinta para cada tipo de telefone. E eu acho que o importante disto é, nós temos o nosso telefone, cada telefone tem os seus componentes eletrónicos, mas no final nós conseguimos fazer uma chamada, seja um Android, seja um iPhone, porque a comunicação já está protocolada. A interface de carregamento dos nossos telefones está protocolada. E eu acho que nós temos que nos preocupar no negócio. E no negócio, deste caso, do telefone, é a chamada telefónica. E temos que separar muito bem este conceito. Nós não estamos preocupados em perceber se é GSM, se é um cabo que liga o telefone ao outro. Não, nós só temos que perceber, queremos fazer uma chamada, vamos utilizar o nosso telefone e ele vai funcionar. E acho que é um bocado a mensagem que eu quero vos passar aqui, pelo menos do ponto de vista mais técnico, que é, preocupem-se com os dados e preocupem-se com a informação que têm que prestar. O protocolo é a forma fácil que vocês tenham de entregar a informação ao destinatário. Era esta a mensagem que eu vos queria pasar. Buenas tardes. Recogemos el testigo para seguir con las intervenciones en esta mesa de administración, interoperabilidad, que viene muy al caso, porque si vamos, por ejemplo, a la evaluación de mitad de periodo de la estrategia para un mercado único digital, veremos que se vincula estrechamente la interoperabilidad con las prácticas relativas a compartir datos y servicios de conformidad con la directiva INSPIRE. Y si seguimos explorando la información de acompañamiento, veremos que hay cosas interesantes que se refieren a la creación y la potenciación de las sinergias con otras políticas comunitarias que habrá que mantener, las de cloud computing o las de libre flujo de la información, que hay una propuesta de reglamento estos días ya o en esta época en examen, las de open data y también con la noción de aplicar estas cuestiones y todo el intercambio y manejo de los datos, y especialmente los espaciales, a la resolución de los problemas de la sociedad, que es lo que apuntaba Ana María. Si centramos el foco en las personas, entonces ya empezamos a plantearnos la resolución de problemas de la sociedad y salimos de lo que son los aspectos más específicamente técnicos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos ver que a modo de píldora se habla de la utilización de los datos espaciales para resolver los problemas de pobreza energética. Yo cuando lo he visto me ha llamado la atención porque seguramente había muchos más temas que abordar. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan nuestros ponentes. Empezamos con Fernando Alonso, pastor del Coso, que trabaja para el Gobierno de Navarra, que bueno, pues es responsable, lleva la Secretaría de la Comisión de Coordinación del Sistema de Información Territorial de Navarra y lidera también el Foro de Desarrolladores de Infraestructuras de Datos Espaciales y también participa en grupos nacionales, europeos, internacionales en la materia, con trayectoria en temas de medioambiental, biodiversidad, etcétera. Pues nada, te cedo la palabra y en tus manos quedamos.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero decir que traía una especie de argumentario preparado para esta sesión, que no sabía muy bien cómo enfocar con eso de interoperabilidad y administración. No tendría muy claro qué gorro me tenía que colocar en cada ocasión. Me voy a quedar en el lado de la interoperabilidad y luego enlazaremos quizá un poco con lo otro. Bueno, en ese contexto decir, bueno, supongo que como viene de una directiva en el marco legal portugués estará regulado. Entiendo que en el marco español tenemos un marco legal sólido. Sin embargo, en el proceso de evolución de la implementación de esta materia, pues nos hemos encontrado con un escollo que he agradecido mucho a Paloma la presentación de esta mañana con respecto a los problemas con los metadatos y la implementación, que hemos descubierto tarde que los reyes de todo eran los metadatos, cuando pensábamos que esa era aquella terrible carga que había que hacer. Ahora resulta que son la piedra angular, ¿no? Y después pues viene todo lo demás. En esa percepción de que llevamos intentando implementar la directiva en serio desde el año 2010, es decir, ya estamos en un recorrido bastante largo. La sensación de alguna forma es que nos hemos... bueno, y claro, insisto en la presentación de Paloma, que es extraordinariamente complejo poner en marcha algo que la Comisión ha hecho que sea extraordinariamente complejo, y por eso nos hemos quedado atorados aquí, ¿no? Y es una sensación preocupante en el que llevemos tantos años hablando de Inspire, como la piedra que lo va a solucionar todo. Es como una especie de cosa mágica, ¿no? Y todo lo contrario. Inspire no es más que el primer ladrillo que nos saca los pies del lodo, ¿no? Por fin vamos a pisar suelo sólido, y no hemos hecho más que empezar. Y no hemos hecho más que empezar porque nuestras infraestructuras de datos espaciales y nuestras soluciones tecnológicas son extraordinariamente complicadas para utilizar por los ciudadanos, por los investigadores. Ya decía alguno de los ponentes en repetidas presentaciones, bueno, decir que ha sido la SGIDE donde más estoy disfrutando, porque más estoy aprendiendo. Ya era hora que llegáramos a unas SGIDE en las que habláramos de las cosas de verdad. Han ido mejorando con el tiempo, pero yo a estas ya les doy el aprobado, ¿vale? Espero estar a la altura. Bien. Bueno, dentro de ese contexto, como decía, no le puedes regalar a alguien un GML, ¿no? Porque le estás regalando un armario, y a ver qué hace con el armario. No sé si en portugués se dice armario también. Bien. Algo que no sabes muy bien cómo manejar, ¿no? Nuestros servicios tienen que servir para hacer cosas y resolver preguntas, ¿no? Y todavía no resuelven preguntas. Te devuelven un mapa, te devuelven unos vectores, puedes preguntar alguna cosa, te hace un link a no sé dónde. Bueno, tenemos cosas resueltas, ¿no? Eso es la interoperabilidad tecnológica, ¿vale? Pero no hemos resuelto otras cosas. Y además, ¿por qué no hemos resuelto otras cosas? Porque, como todos los geoportales, porque últimamente la moda es crear geoportales todo el mundo para todo, ¿vale? No creamos servicios, creamos geoportales. Pues en el mío, pues consumimos nuestros propios WMTS, ¿vale? Compartimos los WMTS del IGN, consumimos nuestros propios WMS, nos conectamos por WMS con nuestras comunidades vecinas. Semánticamente somos un desastre todavía, obviamente. Lo que en mi IDE es una carretera, al llegar a La Rioja es un hilito. Pero cuestión de semántica. Bien. Consumimos nuestros propios servicios de catálogo para enlazar con los metadatos cuando estás consultando unas capas. Bueno, todo muy bonito, ¿no? Todo estupendo, de estándares de hace 10 o más años. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos atascado. Nos hemos atascado porque estamos en una cosa que se llama Inspire, que nos ha absorbido la sangre, la vida y la existencia. ¿Vale? ¿Qué ha pasado mientras tanto? Pues ha venido una ola muy grande, muy grande. Bueno, en Lisboa es muy chungo decir eso del tsunami, por si acaso. Pero nos ha pasado un tsunami por encima. Entonces, el tsunami es que W3C ya está incorporado parcialmente trabajando con OGC desde el 2015 para resolver estos problemas que decías de interoperabilidad básica de los servicios.
y que por en medio pues se han aprobado servicios para sensores como SOS, si lo que no habrá Smart Cities, y si no tenemos Smart Cities en nuestros servicios y en nuestras cosas, los harán otros, igual Google. Por en medio tenemos 3DPS que se acaba de aprobar para 3D, pero estaba CityGML y está IndoorGML. Está por en medio BIM y FC, que tiene todo pinta a que va a acabar siendo una directiva de obligado cumplimiento para las infraestructuras públicas, pero no tardaremos mucho para verlo a la edificación. LandM para catastro en 3D y 4D. Hoy en una sesión de esta mañana ya se ha hablado del 4D, eso del ciclo. Estamos hablando de que en nuestra producción de información geográfica de referencia tenemos que meter el ciclo de vida a los objetos. Eso significa cambiar todos nuestros sistemas de producción de información geográfica e incrementar los costes al menos en un 15%. Señores, ¿es un tsunami o no es un tsunami? O sea, es gigantesco, ¿eh? Entonces, mi propuesta. Soy funcionario, los modelos institucionales tienen valor, tienen peso, sé lo que se puede cambiar desde dentro de la administración si los funcionarios están suficientemente motivados. Luego, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta montar los cauces de comunicación, el modelo organizativo que conecte usuarios, empresas, proveedores, administración, para que nos pongamos de acuerdo. Hay un ejemplo que acaba de reactivarse de alguna manera, y ahora tenemos a Amalia en la Junta Directiva, Eurogeographics, que tenemos que replicar en nuestros sitios. Tenemos que organizarnos mejor como grupos de interés con todo el mundo junto en la misma mesa, sin galones. Todos somos iguales, todos hablamos de los mismos problemas que queremos solucionar. Organicémonos. Bueno, ni decir que mi sistema es horizontal y corporativo, es el único en toda la administración estatal española. Con lo cual yo soy 80% organización, 20% técnico. Entonces se me nota, ¿no? Se me nota. Bien, todo el mundo sentado con un objetivo común en la misma mesa, hablando de los mismos intereses, pueden hacer que tanto elevemos tareas hacia arriba como que nos pongamos tareas en la horizontal para resolver problemas. ¿Por qué? Porque nos hace falta optimizar nuestro tiempo. Nosotros en este momento estamos centrándonos en saber qué es eso de BIM. Pero es que otros se podían estar especializando en qué es eso de LandM. Y otros podían estar diciendo, yo ya me estoy especializando en 3DPS. Y otro en CityGML. Y luego nos lo contamos. Intercambiamos conocimiento. Que ese es el otro problema. Porque no podemos abarcarlo todo. Nosotros no tenemos recursos humanos ni económicos para atacar todos los frentes a la vez. Hay que centrarse en un frente. Especialicemos a unos en un frente, a otros en otro frente. Y en eso ya vengo a hablar de mi libro. Pusimos en marcha en la última reunión del grupo de trabajo de la IDE española de Zaragoza en abril un grupo de interés, digamos, sobre compartir desarrollos en el contexto de las infraestructuras de datos espaciales, y estábamos hablando básicamente de saber hacer y de componentes, que hasta podría ampliarse a este tipo de conceptos, de cómo podemos intercambiar mejor conocimiento, soluciones, maneras de hacer las cosas. A mí me interesa mucho lo que ha hecho Rioja de web mapping, de cómo se implica a las administraciones locales en la captura de la información, porque esto es un castillo que afecta además, estamos hablando de administraciones, a todos los pisos de la administración. Y las competencias municipales en España son enormes. Supongo que en Portugal también. En mi comunidad además tiene hasta el catastro también como competencia. Entonces, tenemos que contar con las administraciones locales. Vamos, si a un técnico de nuestro rango le regalas un GML y le estás haciendo un favor, si a un secretario de un ayuntamiento le regalas un GML, lo has matado. Y entonces, bueno, pues seamos realistas, que tenemos que compartir conocimiento, para eso hay que montar organización y hay que hacer mecanismos adecuados de transferencia, que pasan por la formación, que es otro problema, porque la formación en este contexto es cara. Es cara porque hay que diseñar las cosas a medida de quién es el cliente,
porque hay que tener personal capacitado para hacerlo, porque hay que dedicarle un tiempo y porque en muchas ocasiones, y más cuando llegas al mundo municipal, estás obligando a que la gente haga un desplazamiento grande hasta el sitio donde le vas a enseñar. Yo, llevo desde el año 2005 formando gente en el ámbito de la información geográfica, aparte de lo que hacía ya con mis compañeros de negocio concretos, y el primer día eres verde y con antenas. O sea, el primer día eres un marciano, porque les hablas en una jerga que no te entienden. Entonces, bueno, pues esa transferencia del lenguaje común, etcétera, etcétera, pues es una tarea que también pues tiene su complejidad. Y bueno, pues en parte era lo que quería contar, que viene el tsunami y nos organizamos o nuestras islas serán barridas y no quedará nada porque nos han pasado por encima pues la realidad de las cosas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. La verdad es que expresas de una forma más llana esas cosas que se dicen, por ejemplo, en el informe REFIT de la directiva, donde se viene de una forma muy correcta en lenguaje comunitario a decir que falta todavía mucho camino por delante y que hay retos todavía en el camino. Por otra parte, en relación con lo que comentabas de juntar a usuarios, empresas, proveedores, etcétera, tenemos en España el ejemplo de la factura electrónica y el foro factura electrónica, que junta a todos estos actores y que tan extraordinarios resultados ha dado en un escenario que desde enero de 2015 ya es obligatorio la factura electrónica en las relaciones con el sector público y se están moviendo ya unos volúmenes. Entonces es una experiencia que se puede replicar, la estamos replicando en relación con el documento, el expediente, el archivo electrónico, en otros temas y se puede considerar o podéis considerar en este tema. Y por otra parte, como salía a colación la colaboración entre administraciones y con entidades locales, pues tenemos la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, que tiene una colección de grupos de trabajo que incluye los de datos abiertos, interoperabilidad, identificación electrónica y otros tantos, con lo cual ahí pudiera en determinado momento haber canales para que hubiera uno específico de estos temas y bueno, es algo que se puede hablar más adelante. Bueno, nuestra siguiente ponente es Amalia Velasco, que es responsable de Relaciones Internacionales en la Dirección General del Catastro y por lo tanto pues representa al catastro en reuniones internacionales, proyectos europeos, grupos de INSPER de temas catastrales, parcela catastral, edificios, proyectos europeos como Euradin y OpenLS y desde octubre forma parte de la Junta Directiva de Eurogeographics. Muy bien, pues en tus manos estamos. Hola. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con todas las opiniones que se han dado, quizás menos con una de Fernando, que ahora os comentaré, porque nuestra experiencia desde Catastro no nos ha quedado más remedio que ser interoperables. Nuestros datos es necesario interoperarlos con muchos otros datos, no es solo cartografía, sino que lleva todo unos datos fiscales y de otros tipos y no nos queda más remedio que interoperarlos. En toda Europa, además, los catastros cada vez más son una plataforma en la que se enseñan datos de distinta importancia, pero de forma interoperable, porque no es lo mismo ver una parcela catastral que ver todas las limitaciones, las restricciones que tiene esa parcela catastral y conocerlos y poder interoperar y actuar con los datos. No se trata solo de superponer una imagen de una inundación sobre la información de una foto, sino se trata de poder saber quién vive en ese edificio que se ve en la ortofoto y de interoperar verdaderamente con los datos. Nosotros hemos necesitado interoperar porque muchos de los datos los recibimos de las administraciones locales o de otras administraciones temáticas que están obligados a darnos los datos, con lo cual hemos tenido que poner nuestros datos a su servicio y hemos tenido que crear los formatos para que nos dieran esos datos. Yo creo que la interoperabilidad se logra primero con una estandarización, segundo con unos acuerdos y tercero con datos abiertos bien explicados, no solo con metadatos que nadie entiende, sino con datos que verdaderamente entienda la gente, que sepa si puede utilizarlos o no puede utilizarlos,
con qué fecha están actualizados, qué estructura tiene el identificador y una serie de información que no siempre está en los metadatos. Por eso me parece que lo primero es que tenemos que ser administración, no administración, y tenemos que tener bien nuestros datos bien demostrados. Yo creo que nosotros en Catastro hemos sido bastante interoperables. También es verdad, y José Miguel se enfadará conmigo, que lo hemos hecho desde una posición muy predominante y hemos obligado a utilizar los formatos que a nosotros nos venían bien. Como hemos tenido que hacer esa interoperabilidad incluso antes de que hubiera formatos definidos, hemos impuesto nuestros sistemas. Es verdad que tenemos que evolucionar hacia formatos que sean más utilizados por todo el mundo. Y yo lo que no opino como Fernando es que los GML sean difíciles. Yo, de verdad, aquí llevamos todo el día diciendo que los GML son muy difíciles. Nuestra experiencia es que para coordinarnos con el registro de la propiedad hemos puesto a registradores que jamás en la vida han hablado de nada y ahora hablan en GML. Incluso yo creo que tú dices que no se regalan GMLs, yo creo que ahora ya sí. Ya utilizan, nosotros, para los portugueses, que sepáis, hemos creado un sistema que en el registro es necesario poner los datos catastrales gráficos y para ello en el certificado catastral y en otros servicios que hemos creado se utiliza el GML de la parcela catastral en el intercambio. Para ser más interoperables todavía, no intercambiamos GML, sino intercambiamos un código que en nuestro propio sistema que ponemos al servicio de todos puede rehacer ese GML y lo que intercambiamos para que sea más fácil es simplemente el código. O sea, intentamos buscar la forma de ser más interoperables y más fáciles de usar, por decirlo de otra forma. Estoy de acuerdo que todo esto nos exige una evangelización tremenda, pero también muchas veces los técnicos somos los culpables de que esto se vea como algo muy difícil y muy poco entendible, cuando son habas contadas. Es mucho más difícil ponernos de acuerdo que entender lo que es un GML. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Para unirlo un poco con los temas que Miguel Ángel está diciendo, yo creo que aquí casi todo el mundo es de cartografía y estamos entendiendo la interoperabilidad como poner dos bases de datos que se entiendan encima, cuando hay muchos aspectos en la administración sobre la interoperabilidad. Por ejemplo, si de verdad queremos que haya un intercambio de datos en toda Europa, si pensamos en los bienes inmuebles en España, 1 de cada 5 bienes inmuebles que se intercambian lo hace un extranjero. Los extranjeros, ahora mismo, como están los DNIs, no son capaces de acceder a los datos que tenemos en el catastro español. Luego, la interoperabilidad tiene muchos matices, no nos centremos tanto en la interoperabilidad de los formatos, sino que veámosla porque lo que tenemos que favorecer es una transparencia y un entorno en el que se pueda acceder a los datos y sea fácil de identificarlos. Pero no vayamos con la premisa de que nuestros sistemas son difíciles de entender. No, hagámoslos fáciles. Si los hemos entendido nosotros, ¿por qué no han de entenderlos los demás? Bueno, gracias. Muchas gracias, Amalia. Entonces, claro, está muy bien esto de la interoperabilidad en términos no solo de la interacción de unas estructuras de datos, sino de resolver los problemas de las personas o de los ciudadanos. Y lo que apuntabas de los datos abiertos, pues efectivamente, cuando se hacen los estudios de los sectores de reutilización, la información espacial sale en cabeza entre los conjuntos de datos más demandados y, por otra parte, en el sector infomediario, las empresas que se dedican a eso también están en la cumbre. Bueno, Paulo, ¿abrimos turno de preguntas? Sim. Não sei se existe alguma pergunta do vosso lado. Bom, enquanto... Por romper el hielo un poco, ¿no? Por empezar.
a los dos ponentes del centro decían de una manera o de otra que muchos de los temas que estamos hablando nos han venido impuestos por Europa, ¿no? Nos los hemos encontrado de alguna manera. Yo ahí quiero hacer una autocrítica a los países del sur. Y una de las consecuencias de que el catastro esté bien en el desarrollo de la directiva es que cuando se estaba escribiendo la directiva, el catastro español intervino en la redacción de la directiva. No es solo esperar a que nos venga de Europa. A lo mejor hay que escribir las directivas y hay que crear las opiniones en la directiva. Era solo un comentario al respecto, por superar a veces ese victimismo de los países del sur que pensamos siempre que la culpa es un poco a veces de los malos del norte, ¿no? Nada más. Tienes toda la razón, porque llevamos siempre el rol de víctima, ¿eh? Y en el escenario de cómo se están moviendo los países con respecto a la puesta en marcha de determinados de estos estándares o formatos de archivo, hay que reconocer que alemanes con CityGML, holandeses con BIM y un largo etcétera de ejemplos, pues son siempre los países del norte, cuando no decir pues el grupo que se ha montado de Helsinki Love Developers, en fin, que nos falta quitarnos esa mojigatería del sur, y ya ha salido en el grupo en la mesa redonda anterior la necesidad de hacer un lobby de los países del sur, y eso va cada día identificándose más como una necesidad. Y era colación de lo que yo hablaba de un nivel de organización más ágil, más capaz de intercambiar conocimiento, ajeno a que tengamos instrumentos que Miguel Ángel está poniendo a nuestra disposición y que no sabe lo que está haciendo, porque allá que vamos, encantado supongo, pero de alguna forma adolecemos de esa capacidad de estar en primera línea de combate. Se consigue en un camino muy largo y muy penoso, como ya sabes, porque tenemos que aprender a hablarnos y a querernos, a ser amigos y compañeros, lo primero, a compartir conocimiento. Seguimos en esa cultura de que lo mío es mío y lo tuyo si es mío mejor. Y todas estas cosas es un problema de cultura que es propio de los latinos, que tenemos que vencer de una maldita vez como una maldición. Se habla de la maldición española, esta es la maldición latina. Entonces hay que romper esto, hay que empezar a entender que estamos todos en el mismo barco y que tenemos todos el mismo rumbo, y empezar a tender puentes y mecanismos que nos hagan copiarnos estructuras, copiar conocimiento, que aprendamos a que todo sea información abierta, y no solo hablo de datos abiertos, es que hablo de toda la información y el conocimiento abierto, compartir. Bueno, pues así es como dentro de un camino posiblemente largo, de 5 o 10 años, hayamos aprendido que no nos traicionamos unos a otros y que esto es posible, y nos colocaremos al mismo nivel, porque además, lo siento por los nórdicos, somos más creativos. De todas formas, es muy chocante porque en cuanto a datos abiertos, somos más abiertos los datos del sur, con lo cual también eso es una reflexión, porque los del norte no son datos abiertos muchas veces. O sea, ¿no? Ricardo, ¿quieres decir algo? Como eu dizia há pouco, eu sou entusiasta da normalização, mas a normalização também tem o revés da medalha, que é, em termos de inovação, com muita standardização é difícil ter alguma inovação. E nós aqui, pelo menos falo aqui do tecido português, nós temos muita tendência em reinventar a roda. Ou seja, e muitas vezes não olhamos para o que existe, e muitas vezes há já muitas coisas regulamentadas que nós podemos aproveitar, e mesmo para as empresas portuguesas começarmos a adotar estes estándares, também somos competitivos lá fora, porque ganhamos valor, entramos na cadeia de valor da comunidade europeia, não é? Porque ao fim e ao cabo a Europa é um conjunto de países, não é? E dentro de um país ainda há as regiões, não é? Em Portugal não existe regionalização, mas em Espanha existe, mas isto começa dentro de casa. Porque se eu tiver a chave do meu carro, se não tiver o processo normalizado, eu normalmente tinha o hábito de chegar a casa e colocar a minha chave do carro, não sabia muito bem onde. Então, depois, qual era o protocolo? Perguntava à minha mulher onde é que eu pus a chave do carro. E ela dizia, está na gaveta. E eu, mas qual gaveta? E então abri todas as gavetas. Então, só quando conseguimos protocolar esta questão da chave do carro, então o protocolo foi, a partir de agora deixa a chave do carro dentro do carro porque tem garagem.
E as coisas começaram a funcionar. Depois vieram as minhas filhas, e as minhas filhas pegam na chave do carro e colocam-na noutro sítio. Ou seja, tivemos que protocolar com elas como é que funciona a questão da chave do carro. E isto começa dentro de nossas casas, e nós não estamos muito habituados a ter protocolos e a aproveitar o que a Europa já nos oferece. E pelo menos no setor rodoviário, acho que estamos a conseguir entrar na máquina europeia e já conseguimos ser muito competitivos com empresas internacionais. Porquê? Porque o nosso custo, temos bons técnicos, o nosso custo de desenvolvimento é relativamente baixo e pelo menos em nome da empresa que eu trabalho, que é a Armis, estamos já a conseguir trabalhar noutras geografias europeias, muito porque estamos a andar em conjunto com a normalização e com a standardização da informação. Pronto, e acho que isto não tem que ser um problema, isto tem que ser visto como uma grande oportunidade que nós temos de conseguirmos não ter uma Europa a duas velocidades, mas ter uma Europa a uma velocidade única. Se calhar eles vão ter que abrandar um bocadinho, nós aqui vamos ter que avançar, andar um bocadinho mais rápido, mas não andar aqui com a parte norte e a parte sul, que eles andam a uma velocidade e nós andamos a outra. É uma questão cultural, porque é, mas se calhar temos que nos aproximar. Eles têm que abrandar um bocadinho, mas nós também temos que dar um bocadinho à perna e não ficar aqui. Estamos aqui na ponta da Europa, coitadinhos, não temos acesso. Não, temos que crescer, temos que ir em conjunto com a onda europeia. Então, era um bocadinho a mensagem que eu queria passar. Eu queria também aproveitar a oportunidade para dizer que eu considero, nós abordámos aqui diversos temas. A professora Maria Evans, um pouco mais o Digital Divide, com o engenheiro Ricardo, parte de interoperabilidade organizacional e standards, depois a disparidade dos temas e falta de recursos, por último, os standards e a interoperabilidade, que técnica é que na realidade acaba e é, por ser a mais simples de todas. Nós temos a interoperabilidade semântica que, como foi dito, às vezes demora um dia para discutir um atributo, mas resolve-se, é um dia, mas resolve-se. Temos a interoperabilidade organizacional, que na realidade é bastante mais complexa, porque é a capacidade de nós todos estarmos a falar uns com os outros e estarmos motivados para o mesmo fim. E, por último, uma componente que não foi falada aqui, que é a interoperabilidade legal. E eu acho que aqui a diretiva Inspire, apesar de nos ter dado muito trabalho, nós não temos efetivamente recursos para chegar a tudo, mas é um avanço extraordinário em termos de interoperabilidade entre todos os países europeus. É um avanço que nós, noutras áreas, não temos. E, portanto, eu acho que nós temos que aproveitar e avançar conforme podemos, para nos aproximarmos do norte da Europa, e eu acho que aí não é uma componente norte e sul, é uma componente de maior motivação, melhor organização, para chegarmos todos ao mesmo objetivo comum. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Mientras alguien se anima a preguntar, yo quería comentar que efectivamente, como apuntabas, Fernando, es un camino largo, pero hay que sostener ese camino en el tiempo y se puede hacer, porque en el terreno de los datos abiertos y de la interoperabilidad hemos demostrado que lo podemos hacer, y en el tema de las infraestructuras de datos espaciales, pues también seguramente. Se não há mais questões, Miguel, não sei se queres colocar alguma questão. ¿Alguna pregunta? Hombre, Sí. Yo tenía alguna pregunta en el sentido de que el entorno europeo, hemos estado, y en el IGN lo saben, en Catastro también lo saben, Amalia, muy pendientes de, por ejemplo, del programa ISA Cuadrado y de estar pendientes cuando hay las renovaciones del programa de trabajo. Hemos conseguido que abrieran un capítulo de información de datos espaciales o de información geográfica. Bueno, ¿ahí hay algo más que podamos hacer? Porque también es una lucha tremenda. Hemos enviado propuestas, pero hay que defenderlas para que nos hagan caso. Y en estos documentos que citaba de la Unión Europea se citan. Ahí tenemos un potencial. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Hombre, el reconocimiento de los... En el caso del catastro, el reconocimiento, aunque se salga un poco del tema cartográfico total, el reconocimiento de los DNIs europeos y la incorporación
o sea, porque el DNI europeo funciona, se puede firmar digitalmente, pero mientras no esté en nuestra base de datos esa conexión nunca podrán extranjeros acceder a los datos protegidos que tenemos en nuestro sistema. Eso es un hándicap tremendo, ya que estás diciendo proyectos de ISA. Yo no sé si tenéis alguno otro más, pero ese que se me esté ocurriendo a mí directamente, ese es uno. Y luego nosotros tenemos el gran hándicap, desde luego los españoles, del tema idioma, porque tenemos un hándicap real en una sociedad europea, aunque no lo queramos ver. O sea, no somos los peores hablando inglés. No sé si las nuevas... Si las nuevas... Bueno, no miro a Emilio, que aprendió en 2 días, pero todos los demás tenemos muchísimos problemas reales para discutir cualquier tema a nivel europeo por nuestro nivel. Y entonces yo creo que un poco reivindicar que se pueda hablar en otros idiomas, o que haya una forma de intercambiar información de los temas que tú tratas, un poco saliéndonos del tema cartográfico. Eu penso que estamos mesmo na hora. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Eu tenho várias questões, mas como estamos na hora e queremos ver se cumprimos aqui o tempo da sessão, eu agradeço a todos a participação.